فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ کے چندرشیکھر راؤ نے اعلان کیا کہ حیدرآباد میٹرو ریل نیٹ ورک کو دارالحکومت کے مزید علاقوں تک بڑھایا جائے گا۔ رنگا ریڈی کے تیملورو گاؤں میں ہریتا ہرم فیز 9 کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حیدرآباد میٹرو ریل کی شمشاباد ایئرپورٹ تک توسیع جلد ہی حقیقت بن جائے گی اور اسے مہیشورم حلقے کے کنڈوکور تک مزید بڑھایا جائے گا۔ وزیر تعلیم پی سبیتا اندرا ریڈی کی طرف سے میٹرو ریل کو کنڈوکور تک توسیع دینے کی درخواست کا مثبت جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے اسے ایک حقیقی مطالبہ قرار دیا اور کہا کہ اس پر فوری غور کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میٹرو ریل لائن کے ابتدائی مراحل میں شمشاباد ہوائی اڈے کی شمولیت کم سے کم تھی، لیکن جس طرح سے اس وقت کے حکمرانوں نے اسے چھوڑ دیا وہ جواز کے منافی تھا۔ یہ ایک بڑی غلطی تھی اور اسے ہر طرح سے سدھارنے کی ضرورت تھی۔ تب 6000 کروڑ روپے کی لاگت سے گمشدہ لنک کو ہوائی اڈے سے جوڑنے کے لیے ٹینڈر طلب کیے گئے تھے۔ میٹرو کی توسیع سے متعلق انہوں نے کہا، میں خود بہت جلد اسے مہیشورم حلقے تک مزید توسیع دینے کی ذمہ داری اٹھاؤں گا۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے ہریتا ہرم کے 9ویں مرحلے کے آغاز کے بعد مقتول فارسٹ رینج آفیسر چلمالا سرینیواس راؤ کی اہلیہ بندی بھاگیہ لکشمی کو تقرری کا خط سونپا۔ چندورو گونڈو فارسٹ رینج میں کام کرنے والے سرینیواس راؤ کو گٹی کویا قبائلیوں نے گزشتہ سال قتل کر دیا تھا۔ ان کی اہلیہ کو ہمدردی کی بنیاد پر نائب تحصیلدار کے طور پر ملازمت دی گئی۔ ریاستی حکومت نے قبل ازیں کھمم ضلع ہیڈ کوارٹر میں 500 مربع گز کے گھر کی جگہ کے ساتھ خاندان کو 50 لاکھ روپے کی ایکس گریشیا میں توسیع کی تھی۔ چیف منسٹر، جنہوں نے موجودہ اصولوں میں ترمیم کر کے تقرری کی سہولت فراہم کی، IFS آفیسرز ایسوسی ایشن تلنگانہ چیپٹر، جونیئر فارسٹ آفیسرز ایسوسی ایشن، فارسٹ ایسوسی ایشن آف فیلڈ آفیسرز، ایسوسی ایشن آف اسٹیٹ فارسٹ آفیسرز اور ایسوسی ایشن آف فارسٹ آفیسرز آف انڈیا نے KCR کا شکریہ ادا کیا۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات IMD نے پیشن گوئی کی ہے کہ تلنگانہ میں مانسون کا بہت انتظار 21 جون کو متوقع ہے، جہاں جنوبی تلنگانہ کے کچھ حصوں میں آج ہی بارش ہو سکتی ہے، وہیں 26 جون تک پوری ریاست مانسون کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ اس سال تلنگانہ میں مانسون کا آغاز پچھلے سالوں کے مقابلے تاخیر سے ہوا ہے۔ پچھلے سال مانسون 13 جون کو آیا تھا، جبکہ 2021 اور 2020 میں بالترتیب 5 اور 11 جون کو آیا تھا۔ تاخیر سے شروع ہونے کی وجہ ایل نینو کے رجحانات سے منسوب کی جا سکتی ہیں، جو پورے خطے میں موسم کے نمونوں کو متاثر کرتا ہے۔ کل تلنگانہ میں چلچلاتی گرمی کم ہونے لگی کیونکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 47 ڈگری سیلسیس سے گر کر 44.2 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا۔ سوریا پیٹ ضلع میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 44.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد میں بہادر پورہ میں سب سے زیادہ درجہ حرارت 39.8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جیسا کہ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی نے اطلاع دی ہے۔ IMD حیدرآباد کی پیشن گوئی کے مطابق حیدرآباد میں 23 جون تک زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 سے 40 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کی توقع ہے۔ میلار دیو پلی پولیس نے وٹےپلی میں میفینٹرمائن سلفیٹ انجیکشن غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کے الزام میں 3 افراد کو گرفتار کر لیا۔ میلار دیو پلی پولیس نے تلنگانہ میں ڈرگ کنٹرول انتظامیہ کے عہدیداروں کے ساتھ مل کر وٹےپلی میں میفینٹرمائن سلفیٹ انجیکشن غیر قانونی طور پر فروخت کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ 3 گرفتار افراد سے کل 400 انجیکشن کی شیشوں اور دیگر مواد کو ضبط کیا گیا، جن کی شناخت نتیش، ایک جم ٹرینر، راہل اور سہیل کے طور پر کی گئی ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ منشیات کے منبع کی شناخت کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ میفینٹرمائن، جو ایمفیٹامائنز کا ایک مصنوعی مشق ہے، اس میں قلبی محرک ہے اور اس کا غلط استعمال برداشت کو بڑھانے کے لیے اس کی خصوصیات کی وجہ سے جموں میں بڑے پیمانے پر ہے۔ تاہم منشیات کے غلط استعمال کے نتیجے میں نفسیات قلبی عوارض اور وقتی طور پر منشیات پر انحصار ہوتا ہے۔
भैंसा शहर के फूले नगर में महकमा पुलिस की जानिब से सुबह की अव्वलीन सातों में कम्युनिटी राबते के तहत पुलिस का कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। इस दौरान मुनासिब दस्तावेज न होने पर 92 टू व्हीलर्स 2 कार जब्त कर लिए गए। बालज़ा इस प्रोग्राम से भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एल सीनू ने मीडिया के जरिए आवाम से खिताब करते हुए कहा कि निर्मल ज़िला SPCH प्रवीण कुमार और ASP कांतिलाल सुभाष पाटिल की हिदायत पर भैंसा के फूले में एक कम्युनिटी राबिता प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर आवाम के घर घर पहुंचकर उनके गाड़ियों के मुकम्मल दस्तावेज़ात जिसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, गाड़ी के इंश्योरेंस पेपर, नंबर प्लेट वगैरह की जांच की गई, जिसके तहत बगैर दस्तावेज़ात के 92 टू व्हीलर गाड़ियां और 4 व्हीलर 2 कार को जब्त किया गया। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिलों को चलाते वक्त रोड सेफ्टी उसूलों पर अमल करना चाहिए। बगैर हेलमेट के 2 व्हीलर्स गाड़ियां ना चलाएं, क्योंकि अक्सर तेज़ रफ्तार गाड़ियां चलाने की वजह से हमारे साथ साथ दूसरे लोगों की भी अमवात हो रही हैं। इस मौके पर उन्होंने आवाम में साइबर क्राइम के मुतालिक शऊर बेदार करते हुए साइबर क्राइम धोखों से खुद को चौकन्ना रखने को कहा और अपने बैंक के तफसीलात, OTP नंबर एजेंसियों को ना बताने और मोबाइल स्क्रीनों पर दिखाए गए किसी भी ऑनलाइन लिंक को ओपन ना करने को कहा गया। इस प्रोग्राम में शिवा, महेश, रमेश, सादिक, गंगाधर के अलावा पुलिस एहलकार की कसीर तादाद मौजूद थी। हैदराबाद के मणिकुंडा के जॉली किड्स स्कूल में मंगल की दोपहर आग लग गई। हुक्काम के मुताबिक आग प्ले स्कूल की इमारत की पहली मंजिल पर लगी और शुबा है कि ये बिजली का करंट लगने से लगी। तमाम बच्चों को बरवक्त निकाल लिया गया और किसी के जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर सतीश ने बताया कि जॉली किड्स प्ले स्कूल मणिकुंडा की पहली मंजिल पर आग लग गई है। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर ओवरलोड की वजह से एक छोटी बरखी चिंगारी थी, जिसके नतीजे में AC में आग लग गई। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम बच्चों को फौरी तौर पर बाहर निकाल लिया गया है। कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। ये वाकया तकरीबन 12:20 पर पेश आया। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।